Hi, it's Kenneth. Once a student with a plan, now a grad with a lot of questions. Welcome to the series. For today's video guys, kay padong mi sa Rad Media Studio para magkuha sa akong mga frame. Nag-pictorial da mi guys kay around May. Ngayon sila 3 months ko no before ma-claim. Pero wapay 3 months ka ni email na sila nga ready to claim na. So, automatic largo jud tari guys. Kay excited jud kayo ko ani. Syempre, kinsa di ma-excited guys, murag di jud kumpleto imong pag-graduate kung wala kay mabitay sa balay. Wa kay ma-display nga imong dagway. Kay mao jud ti mailhan guys nga naay ni graduate sa inyong pamilya. Kanang igsud sa mga bisita, makita jud imong dagway diha. Dako kayo nga nakatoga. Samot ka excited kay ako ba first nakagraduate sa mong family guys. So ako adyong dagway ang una mabitay diri sa balay. Grabe sa tinuod. Andod karon murag di pa jud ko katuo nga nakagraduate jud ko kay grabe jud kayo kog kaagian. Sare, I mean tanan man siguro estudyante. Maong sa mga nisulti dira nga dili importante nga makagraduate ka kay sa panahon karon bisag unsang trabaho pwede sudlan bisag di pa ka graduate. Di jud ko mutuo na guys kay lahi ra jud ang feeling jud nga nakagraduate ka. Lahi ra jud ang garbo, lahi ra jud ang confidence, lahi ra jud. Pero syempre dili man kita tanan ang naay privilege nga makaskwela. Maong swerte jud kayo ang uban. Swerte jud kay ta nga mga nakaskwela. So dapat ato jud nang paningkamutan nga makagraduate jud ta og ma-take jud nato ang chance kay dili tanan mahatagan og chance guys nga makaskwela og makagraduate. Uy kay madam. Naana day mi sa imo ani guys para mag-unboxing o mag-reaction video. So ayun na lang yung tagda ang reaction receipt dira kay nag-compare na siya kay ngano daw dako ang iyahang frame nya ako kay gamay. Syempre akong giabil kay katormang pinakabarato nga package. Pero okay ra gyud ni noon kadak-a guys. Dili kay kiwaw tan-awon inigsabit sa balay ba. Nya na satisfy ra sa jud ko sa edit kay gipaputi akong ipon nya gitangtang pa jud akong bag. So goods jud kayo. Yan, naabot na din mong order guys, mong nangaon na mi dito. Basta nastaboy na dyan ni Jollibee. Kapag human, mo siyang gisuro dito sa babaw niya, before mi ni uli, nihapit may anong chinggos coin. Kay, ganahan daw mo tilaw sa receipt. Okay ra siya, lingaw kanon. So, more ta guys, bye. Thank you for watching.